सूर्य चंद्र ग्रह तारा कोटि कोटि भक्तଙ୍କ जय जगन्नाथ। आपण माने ए भिडियोटी को देखि भावप्रवण निश्चित होइथिबे, किंतु आश्चर्य होई नथिबे, चकित होई नथिबे। तार कारण हेउछि आमे समस्ते प्रभु जगन्नाथଙ୍କ सहित एहीपरि निबिड़ भावरे आंतरिक भावे एक भावगत स्तर रे बंधा। मु अनेक बार श्रीमंदिर रे प्रभु जगन्नाथଙ୍କ दर्शन समय रे से चका आखि को चाहिँ भाव विह्वल होइछि एवं बहु बार मु अनेक लोकन को भाव विह्वल होई कांदी पकाइबार प्रत्यक्षदर्शी भाव अनुभव करिछि। पुराना काल रे हमर ग्रामांचल रे रीति थिला केही जदि प्रभु जगन्नाथଙ୍କ दर्शन करी पुरी रु प्रत्यावर्तन करूथला ताको जातिगत निर्विशेष रे सामाजिक स्थितिर निर्विशेष रे समस्त नमस्कार हेउथले। तार कारण हेउछि जगन्नाथଙ୍କର दर्शन करी तांकर आशीर्वाद लाभ करिथिबा करुणा लाभ करिथिबा लोकटी हमर पई सम्मानस्पद थिला। तबे ए हेउछि जगन्नाथଙ୍କ सहित हमर संपर्क। किंतु ए भिडियोटी ऊपर आलोचना करिवा पूर्वरु आमे अन्य एक प्रसंग ऊपर आलोचना करिवा। 1915 मसिया रे गांधीजी पहुंचिले भारत रे। सेतेबेले भारत थाए पराधीन। गांधीजी भारतर लोक सेमानंकर मानसिकता एवं राजनीतिक परिस्थिति को पुंखानुपुंखे भावे बुझिबार चेष्टा कले। परवर्ती समय रे से निष्पत्ति नेले अहिंसा को एक आयुध भाव ग्रहण करी ब्रिटिश मानक विरोध रे स्वाधीनता संग्राम आरंभ करबाकू 30 कोटी भारतीय को से मध्य कौन हिसाब रे बुझाई परिले जे अहिंसा ही आम पाखरे एकमात्र विकल्प जहा द्वारा आम देश को स्वाधीन करि परिबा, हमर इप्सित स्वप्न को पूरा करि परिबा। भारतीय माने मध्य तांको संपूर्ण सहयोग देले। जदिओ कां भा केउठी केतेबेले गोटे हिंसात्मक विरोध आम देखिबाकू पाउथुलु, किंतु कहिबाकू गले अहिंसा ही एक मुख्य आयुध बनिला। एवं 1947 जेतेबेले देश स्वाधीन कथा आसिला सेतेबेले हमर देश साक्षी हला एक अद्भुतपूर्वक ए इतिहास रे केबे घटी नथिबा लोमो टांकुरी देबा भली एक सांप्रदायिक दंगार। तबे अनेक बार जेतेबेले मु ए सांप्रदायिक दंगार कथा देखिछि जेउ विभत्सतार सहित हिंदू हुंतु मुस्लिम हुंतु लोकंकर हत्या होईछि। आपण माने पढिथिबे ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह कर जेतेबेले लाहौर रु से ट्रेन आसी भारत रे पहुंचुछि सेतेबेले देखिबाकू मिलुछि जे सेठी गोटी भी लोक जीवित नहंती, केवल बंची रहिछि ट्रेन चालक। एवं हत्या तो हत्या नारी मानकर विभिन्न यौनांग को काटी काढ़ी निया जाइछि। ते एई जो विभत्सता मु अनेक बेले छुआ बेले निजको प्रश्न करिछि जे अहिंसा रे विश्वास करी अहिंसा को प्रयोग भाव ग्रहण करी अहिंसा पथरे बाट चली जेउ भारतीय देश को स्वाधीन कले से माने एततुरु हिंसात्मक किपरि हेले। तबे अनेक वर्ष परे मु यहाँ ऊपर यशस्वी मनोज दासंकर एक आलेख्य पढ़िली एवं से कथाटी मो मन को छुईला। से कहिथिले जे अहिंसा एक आध्यात्मिक प्रयोग, याकू प्रयोग करने को हेले हमको चेतनागत स्तर रे सेतिके उत्तरण हेबा दरकार। जदि आमे चेतनागत स्तर रे विकसित नहु, जदि आमे चेतनागत स्तर रे प्रस्तुत नहु, तेबे अहिंसा को आमे प्रयोग करि परिबा नाही। एठी आध्यात्मिक प्रयोग तो दूरर कथा, गांधीजी जहा करिथिले ताहा हेउची अहिंसार एक राजनैतिक प्रयोग। हुए तो सेतेबेलर राजनैतिक परिस्थिति लोक मानकर मानसिकता ए सबु गांधीजी को एक बाध्यबाधकता होइते पारे तांकर इप्सित स्वप्न देशर स्वाधीनता को प्राप्त करिबा पई। किंतु प्रतिक्रिया थिबा बली आमे गांधीजी को भली मानसिक विकास न थाई, मानसिक प्रस्तुति न थाई, जेउ माने एक छलनार सहित एवं निजर भीरुता को लुचाइबा को जाई अहिंसा रास्ता रे में यात्री हेले सही माने जेतेबेले देशर स्वाधीनता मिलगला आमे निजर से छलनार जो खोलपा पिंधिथिले ताकू परित्याग करी आमे हिंस्र हेले, आमे सांप्रदायिक दंगारे लिप्त रहिले। तेणु कहिबार अर्थ हेउची प्रतिक्रियार एक समान प्रतिक्रिया अछि। अहिंसा परि एक आध्यात्मिक प्रयोग को राजनैतिक अस्त्र भावे व्यवहार करा जाइथिबारु भारत देखिला एपरि एक सांप्रदायिक दंगा जहा कि आज मध्य हमर लोमटांकुरे दिए, जहा आज मध्य हमर मंज थराई दिए। तेबे आसंतु आमे फेरी जिबा वर्तमान रो मूल प्रसंग को अर्पण रथ। ये अर्पण रथर कहीं आवश्यकता पड़िला ता आमे जानिनु। परिक्रमा प्रकल्प जहा यात्री मानकर
ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାହାର ଉଦ୍ଘାଟନ ପାଇଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ଏକ ଅଟୋ ରିକ୍ସା ଟ୍ରଲି ପଛରେ ବସେଇ ବୁଲା ହଉଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଅଗଣିତ ନରନାରୀ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶହ ଶହ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି, ନୀତି ନିୟମ ଅଛି, ରୀତିନୀତି ଅଛି, ସେହି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବେସାହାରା କରି ବୁଲା ଯାଉଛି ଟ୍ରଲିରେ, ବୁଲା ଯାଉଛି କୌଣସି ଅଟୋ ପଛପଟେ ଏବଂ ଘରୁ ଘରୁ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୁଆ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଅଛି ତାକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ଅର୍ପଣ। ରୀତିନୀତି ପାଳନ ନ କରି ଯେଉଁ ଗାଡିରେ ବୁଲା ଯାଉଛି ତାର ନାଁ ରଖାଗଲା ରଥ। ଏହି ଅର୍ପଣ ରଥ ଶାସକ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ, ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ରିୟାର ଯେପରି ଏକ ସମାନ ଓ ବିପରୀତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅଛି, ଏହି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରୟୋଗ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ, ସେହି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଯେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ, ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରତିକୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓଡ଼ିଶା ବା ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ନ ପଡୁ। ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭିଡିଓଟି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ପରମ୍ପରାବାଦୀ। ଆମକୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ କନଜରଭେଟିଭ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଭାବକ, ପିତା, ମାତା ଏବଂ ଗୁରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ଜାଗାରେ ବସାଉ। କୌଣସି ଏକ ଗୁରୁଜନକୁ ଯେଉଁ ସମ୍ମାନର ସହିତ ଆମେ ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କରୁ, ଆମ ଘରର ରୀତିନୀତିରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିନମ୍ର ହେବାକୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଏକ ସମ୍ପର୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ, ତାହା ହୁଏତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ବିରଳ। କିନ୍ତୁ ଏକ ରାଜନୈତିକ କୁଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିଜର ରାଜନୈତିକ ସଫଳତା ପାଇଁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନାର ନାମ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହା ପାଇଁ ଇଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ କଣ ରହିବ, ଆମ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଉପରେ, ଆମର ମନସ୍ତତ୍ୱ ଉପରେ, ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଅଛି ତା ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିବ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦନା କରୁ, ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଆମକୁ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେଉଥିବାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ବିଗ୍ରହ ହିସାବରେ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁ, ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟ ହାଲକା ମନୋରଞ୍ଜନ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଏବଂ ଏ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତରୁଣ, ସେମାନେ କମ ବୟସର, ଅଭିଜ୍ଞତା କମ, ବୟସ କମ, ତେଣୁ ଜୀବନକୁ ପରଖିବାର, ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପରଖିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥାଏ ସେହା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହାଲକା ଗୀତରେ, ଏହି ଶସ୍ତା ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତରେ ଯେଉଁମାନେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁମାନେ ନିଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ, ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା କୁଆଡେ ଗଲା। ଏବଂ ଆମ ନିଜ ଛୁଆଙ୍କୁ ଏପରି ଏକ କୁପରମ୍ପରା, କୁପ୍ରଥା, କୁଚଳଣି ସହ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବାର ଦେଖି, ତାକୁ ଆପଣେଇ ନେଉଥିବାର ଦେଖି ଆମେ ଅଭିଭାବକ ମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍? ସରକାର ଆଜି ଅଛି କାଲି ନଥିବ, ଆଜି ଏ ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି କାଲି ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନ କରିବ, ସିଏ ବି ନ କଲେ ଆଉ କେଉଁ ଦଳ ଶାସନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି, ରହି ଆସିଛି ଏବଂ ରହିଥିବ। ଏବଂ ଏ ରାଜ୍ୟର ପରିଚୟ ହେଉଛି ଆମର ସାମାଜିକ, ପାରିବାରିକ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଓଡ଼ିଆ ଖୁବ ବଢିଆ। ଅନେକ ସମୟରେ ଜୟ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ମୁଁ କହି ଆସିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖଣି, ଖାଦାନ, ଜଙ୍ଗଲ, ବେଳାଭୂମିର କଥା। ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ କରିନି, ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରିନି ଯଦି ତାହା କୌଣସି ଅଣଓଡ଼ିଆ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ ଅଣଓଡ଼ିଆଙ୍କର କବ୍ଜାକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଅଧିକାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଗ୍ରହଣୀୟ, କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେହି ଜାତି ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ତେଣୁ ଭିକାରୀ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଜାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରେ ସିଏ ହୁଏତ ଖଣି, ଖାଦାନ, ଜଙ୍ଗଲ ଜମିକୁ ନେଇ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ହେଉଛୁ ସେହି ଜାତି ଯେ ଖାରବେଳଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କାରୁବାକିର ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ପୁନର୍ବାର ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେହି ଜାତି ଯେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ପାଇଁ ଦୟାକୁ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ହେଉଛୁ ସେହି ଜାତି ଯିଏ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ପାଇଁ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ରକ୍ତରେ ଆମେ ସିକ୍ତ କରିଛୁ। କାରଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ, ସ୍ୱାଭିମାନ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ସେ ଅର୍ପଣ ରଥର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହେଉଥିବା
एसबू रंगारंग कार्यक्रम कथा कहतु एसबू कौन आमर से स्वाभिमान और आत्मपरिचय उपरे प्रश्नवाची नुह कि जदि एमाने आमर स्वाभिमान ओ आमर आत्मपरिचय उपरे प्रश्नवाची तेबे सारा ओडिशा कहीं नीरव दर्शक कहीं नीरव मु विश्वराज नायक आपण मानक अनेक अनेक धन्यवाद। जय ओडिशा परिवार तरफ अन्य एक दिन पुणी थे देखा अन्य एक प्रसंग को नहीं। जय जगन्नाथ जय ओडिशा।